Okay. Class Bendex. First BFT. Ito na. Samahan niya ako mga lodi at panoorin natin. Go sir, go. May available time. Okay, okay. Okay. Roster number. Power. Ayet. Go. Okay sir, roster number 4. Time is running. Time is running. Break, break. Mature, mature. Mature. Mature, mature. Caps. Break, break. Alert, alert. Go ahead, ma'am. Doon sir. Ayan na. Si 48. Touchdown. Pina-report ko ng 30. First BFT ng SWAT, Bendex, NCRPO. Ngayon pupunta siya sa wall. Yan. Malakas. Yan. Monkey. Pumutot pa. Monkey bar. Prepare ka to. Ano yan? Okay. Walang karapatang lumingon at walang karapatang magpahinga. One man carry. $100 meter. Tayusin mo, pag nalagay yan, di mo na kaya yan. Lah. Ano na rin? Ikot yan sir. Ikot lang yan? Oo sir. Hindi yan diretso doon? Balik niya pa yun dyan sir. Last man daw, last man. Okay, go, takbo. Yung gulong sa kanan. Hihilahin mo. Ikot. Man down to consider, one man down. Hihilain yan. Mira. Hey. Ikot. Balik mo doon.
Okay. Go! I-jog! Yung mag-attempt ng SWAT dyan, palakas na kayo. Ito yung ginagawa ng SWAT. The last man standing. Ito yung naghihintay oh. Ito naman gagawin niya, battering ram. Ito yung nagbabantay oh. Si Rambo. Kaway-kaway Rambo. Ayan. Si Franco Tirador, guys. Nagpa-vlog, guys. Bira! Ito na, guys. Ito na guys. Ganyan naman ang vlogger natin, si Bira na! Tamaan mo, sayang yung lakas mo. Pahiya mo ko ah. Yan ang gagawin niya oh. Target ka nga. Bumbahin ang bumbahin niya yan hanggang dito. Oh. Tapos pabalik. Down. Left ka. Ayun na, sabi ni Rambo, ayaw na daw. Quit na. Quit na. Ay, laban pa, laban pa. Laban pa, bumuhat pa uli. Malapit na. Ilang bunal na lang oh. Bumba ba? Bumba yun. Ah. Tapos pabalik, putragis. Ah! Tapos pabalik. Isang bumba pa. Last one. Pera. Ayun. Pabalik na naman. Yun, di ba? Kita mo? Full swing, full swing. Full swing. Yun. Oh, ayaw na daw, ayaw na. Uy, lumaban pa. Lumaban pa. Oh, muntik na umayaw, muntik na umayaw. Bibilangan na lang. Isa. Ah, puta, bumuhat pa, malakas pa. Ba't ko nga sir eh. Malapit na, oh. Malapit na, mga idol. Oh, nandun na, yan. Malapit na mabaliw. Buga! Malapit na. Isa pa. Oh, nandun yung linya, oh. Oh, malapit na. One! Asto! Two! Todo mo! Swing, full swing! Yan! Boom! Last one! Spot boom! Pira! One, Sayang two, oras. three! Full swing! Buga! Ha! Yun! Utang na dali. Okay. One for the road, oh. Yan naman. Takbo. Oh, last man arrive ito. Load. 50 meter yan. 3 rounds. Ulo lang mababang number 3. Target. Ayan na. Ayan, mababa ang number 3. Pause, front side. Bira. Pause, front side. Shot. Mga tape na yan. Katawan. Ay pro. Dira, hindi na mag-limit ko. Likod. Pistol. Ulo naman nung number 3. Mataas. Ulo. Target. Ayan. Push forward. Side. Huwag ka nang tumakbo. Shooting on the Forward move. ulit. Push. Kasi nang gating Dira. left ka. Okay, show clear. Sir, Holster. 2058. Verify. Tatlo. Okay, sige. 6. Tangin na. Ito matama lolo, oh. Ito wala ito. Okay, 0. Wala. 003. The place. 003. Purit. Tapos si Purit.
Hindi! Bendix. Bye-bye mga lodi.